आमिष होई नथियो बोले आसी मु सोई गली। शुणुच ना खाइबनी कि खाइबनी कि कहीं ना आज चिकेन भाई अचानक चिकेन कौन है चिकेन है चिकेन है यमन भाबुला जहा काले प्राप्त हैला ताहा आहा चिकेन ओहो सतर चिकेन है चिकेन हाँ आज चिकेन है सतर आज ताले भात कषा उठिबो चिकेन है निश्चित जिमी खाइमी आज चिकेन संग आ कोन सो होई चिकेन पियाज काकुड़ी सलाड कि आनंद आज मनोहरी चिकेन खाइबा मन में लड्डू फुटा आज खाइबा चिकेन ता धोती चिकेन ना नुंगी चिकेन चाप चाप आज मुड़ी मारी के खाइबे तापरे पेट शांति करिमे तापरे मोर जो कथा ओ शांति शांति चलो आज चिकेन मु खाइमी मनर मोर आशा भरी रही धोती चिकेन हो कि लुंगी चिकेन हो जहाँ भी हो आज खाइबी ताले मु डोर खोलिली आ चलिली चिकेन खाइबा दूर थी देखिली डाइनिंग उपर बढ़ा जा सारी पानी बोतल दुईटे रही जे कि सीमेंट पिलर बोली ठिया होइछि ता संग भात बढ़ाई ता संग चिकेन बढ़ाई धोती चिकेन हो कि लुंगी चिकेन हो जहाँ भी हो आमिष टिके पेटरे पशिबो आ ता सहित भात सहित दुईटी पियाज देखंतु चिकेन कषा आसी आउ टिके एक्स्ट्रा पहुँची गला आज चिकेन खाई बहे गिली राति प्राय 10:30 हम लकी माँ देख से खट उपर शोची तार आखि निद नुद आसला तेणु सी खाइब नहीं मना तापर देखो सांग मैंने चटापट आसबि पहुँची गली डाइनिंग पाखे आ चेयर पाखे बसिली बसला पानी बोतल को घुंचाई देली तापर देखंतु पियाज टी धरिली पियाज टी हाथ में धरी कही बसिली 2 खंड पियाज कौन मात्र देच आज पूरा चिकेन माड हम घरणी को कही बसिली घरणी कहले हौ हौ आउ खंडे मु नहीं जाऊँगी तापर मु खाइबा आरंभ करी किंतु मन मन भावु था चिकेन हठात कहीं है किपरि है आमर सत कथा कहबा गले आम चिकेन रोषे करने आम गाँव निज पीसी अच्छा सी पीसा मरीगला सी एकुटिया किंतु सी आसी रोषे करते रोषेटी स्वादिष्ट भल लगे तेणु आज हठात घरणी रोषे करी डाकिवार माने कौन बुझते बुझते मुझे बुझिली नहीं किंतु खाइबा आरंभ कली तापरे आमे जानिबा धोती चिकेन और लुंगी चिकेन कौन धोती अर्थ धला धला चिकेन जोटा बॉयलर लुंगी अर्थ कलर कलर चिकेन अर्थ ऑस्ट्रेलिया हो कि देसी कुकुड़ा हो सांग मैंने आपण मैंने बुझीपारे धोती चिकेन कौन और लुंगी चिकेन कौन एथर देख सांग मैंने मुझे जोटा खाऊँ गोले गाले किए बहुत टेस्ट स्वादिष्ट हो पचारे बुझिली एटा कौन देसी चिकेन सेठू घरणी कहले ना ना एटा देसी नुहे मु पचारि बुझते बुझे यहाँ हूँ धोती चिकेन माने बॉयलर कुकुड़ा आर चिकेन तेणु सांग मैंने सतरे धोती चिकेन टी जबरदस्त होती जोटा पार्टी छाड़ुनी सतरे देसी चिकेन को कान काटी छाड़ीदेव सतरे टेस्ट जबरदस्त होती मु जबरदस्त देखो खाई चलिली खरा दिन गरम हो देखो पछपटर फैन लगी जी आवश्यक चिकेन खाइबी तथापि टाणी टुणी कि खाई सारे 6-7 खंड किंतु बेसी भल लगुच झोल आलू एत टेस्ट केमिति है पचारि बुझते बुझते जना पड़ा जे घरणी आमर रोषे कर आए घरणी विशेष रोषे चिकेन पाई रोषे जानी नथिले तथापि जहाँ जानी अलणा लुणिया बोले करदे किंतु रोषे एत टेस्ट करिछि केमिति है कौन पे है देखंतु लक्ष्मी आमर ये गड़ुंट जोड़े निद 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 आखिरे सांग मैंने मु चिकेन झोल आलू गोले कि चिकेन मन भरी खाई चली था जोड़ा कि मन शांति है पर्यंत किंतु मन मन भावु था चिकेन एभली स्वादिष्ट रोषे केमिति घरणी कला कौटू ट्रेनिंग पाइला मन मन भावु था आउ गोटे चिंता करूँ पैसा कौटी आइला पैसा किए देला चिकेन किए आनिला रोषे घरणी एते सुंदर केमिति कला बुझते बुझते जना पड़ा घरणी आमर यूट्यूब देखी रोषे कर निज मोबाइल यूट्यूब देखी मसला लुण लंका पकई रोषे कर किंतु रोषेटी जबरदस्त होती जहाँ इंटरनेटर खेल चली इंटरनेट पाई आज सी चिकेन रोषेटी शिखीगला मुझे मासू मास तार 239 टंका गोटे पैकेज पकई दूँ किंतु पैकेज पकड़े कि ना कि शिखा गले यूट्यूब मत शिखा पड़ो
ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ୍ ଖିଆ ତ ସରିଗଲା। ତାପରେ ବାହାରିଲି ହାତ ଧୋଇବାକୁ। ହାତରେ ତେଲ ଚିକଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚର୍ବି ଅଧିକ ଥିଲା ବୋଧେ ସେ ଧୋତି ଚିକେନ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ହାତ ମୁହଁ ସବୁ ତେଲ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ତେଲିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାବୁନ ମାରି ମୁହଁ ସାରା ସବୁ ଦେଖ କିଭଳି ସାବୁନ ମାରି ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଭଳି ଆପଣମାନେ ବି ପରିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ଚିକେନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ସାବୁନ ଫେଣରେ ଦାନ୍ତ ବି ଘଷିକି ପରିଷ୍କାର କରି ସଫା କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ ଦାନ୍ତ, ମୁହଁ ଆଉ ହାତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସଫା କରି ପାଣି ଛାଟି ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ମୁଁ ଘଷି ଦେଉଛି ସେଇ ଫେଣରେ, ଯେଉଁଟାକି ଦାନ୍ତ ମୋର ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଦେଖ ମୋର ଚିକେନ୍ ଖିଆ ସରିଲା, ମନ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସାବୁନ ଆଣି ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ଧାରରେ ସୁଟିଂ କରିଥିବାରୁ ଠିକ୍ସେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଭ୍ଲଗ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଭ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଷ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କମେଡ଼ି ଭ୍ଲଗ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ଯେ ଘରଣୀ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା, କ'ଣ କଲା। ସେଟା ଯେବେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି କହିଲି, ସେ ଚଟାପଟ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ପକେଟରୁ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲି, ଯେଉଁଟାକି ଚିକେନ୍ଟି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦେଖ ଘର ଭିତରେ, ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସିଗଲି। ଆଉ ଓଦା ହୋଇଥିବା ମୁହଁ ହାତକୁ ଭଲ କରି ଗାମୁଛାରେ ପୋଛାପୋଛି କରି ମୁଁ ପୋଛିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଚିକେନ୍ ଖାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଗାମୁଛାରେ ମୁହଁ ହାତ ପୋଛାପୋଛି କଲା ପରେ ତାପରେ ଯିବି ଆରାମସେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇବି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଓକେ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଶୋଇବା। ଦେଖ ଏବେ ଆରାମସେ ଶୋଇବା। ପେଟ ମୋର ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆରାମସେ ଶୋଇବା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜଣାଇ ମୁଁ ଶୋଇବି। ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍, ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍। ତାପରେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି। ଡବଲ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିବ। ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି, ତେଣୁ ଡବଲ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିବ। ଆରାମରେ ଶୋଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍କୁ ଅନ୍ କରୁଛି। ଅନ୍ କଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅନ୍ କରତେ ଗଲି ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ ମୁଁ ଅନ୍ କରିମି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ତକିଆ ପଡ଼ିଛି, ଯେଭଳି ଶୋଇଥିଲି ଘରଣୀ ଡାକିଥିଲେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମୁଁ ଆସିକି ଚୁପଚାପ ଆରାମସେ ଶୋଇଯିବି। ଯେଉଁଟା ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଆରାମସେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ ଶୋଇଗଲି। ଆଉ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଜଣାଇଲି, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଜଣାଇଲି ଆଉ ଶୋଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଜଣାଉଛି। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।